on achi baabi a mo bia form 1 for and mo na yadrum so enyina ni tua se de wi ma ye ne sakra ye ne ene ma hodo ekoso ntino akwanya ni wo se ye hia se class ana se ye hia se e classroom na edi kita ho nti kwa be fo so a abefu kwa be fo so dia kire ade baabi a wo bia ne sa kwanti bo modin se ade a ye be kire wo ne ade a wo besue bo modin se wo de bedi dwuma na ebre bia no wakaka no hu se from who into order enu nti nef SHS1 ni bia omode ne pe baabi tena se din ko na efa wo pen ene o paper na se tredua ene ongoma na nos kakra bia obeti ma tre no omode nso obetre mecha de nyina omode nso obedi machi mpa so we bi fufuro bia eka adesua ene yebesua ene yebehwe kasa no na kwa baako anase ne chichemu baako aye phonology so phonology de yenye ni mse aspect na nasa chichemu na otwi mu no visible school ya shase ya hu phonology no ebibi kakra ya hu kasamra aye grammar no so hu bi kakra ene hu amamre so kakra eno ne chichemu miensa edidi dwuma ewo emre kakra bi eno echi no na me ya dom na okọ wanim edu form 2 a ebefa aspect ne bi so e de aka ho about the lives of composition, comprehension, and a woman I can say woman I shall say that. Yasha Sebewi I said that. And unti and nay at the ever share a phonology. Phonology. The phonology and that you ever share. Now phonology no. When you say yes, and then you get that. Did you say okay, say a cousin and any unim de enenye je enim se ye kasa enyeje ahodo na kekabo me kasa anase nya nsemfua de wo enenye je ne wo enum nyeje na yedi ka hwe enenye je no kwa ho adesua akosi eno achi na me adoma na yekọ enum nyeje aye consonants no so enti vowel no se de onum dada no se wo twera vowel no se ya ese brofu me se transliteration se de etie wo twi mu na ya twera no brofu kwa so nti vowel anase ene je nto aso ene ye behwe ene je nto aso ene je nto aso bro se vowel sequence bebu se de ye ene je hu se ene je ewo dwuma edie ewo kasa manasa atwem ye kan ye ho kakra ene je edi dwuma ahodo miensa edi dwuma ewo asemfo akan anasa asemfo anim ana asadi dwuma wo asemfo mfimfini word media or middle position ana esumi esoso edi asemfo achi final position nti message subi enenye je edi dwuma hodo miensa awa asemfo edi dwuma wo anim mfimfini ana achiri gidi se wo kai dada se wo reference so a omodin se enwoma no ayeka ho asem no sabeka bi na ebeni bibia sabe nka wo bia babi a wo bia no an se working kan na eba ebihia na echichimu a na ekwe enti vowel sequence enene je nto aso anase vowel ne je nto aso so hwem yebeti begusa se die ne vowel ne je nto aso anase begusa se die ne enene je nto aso baako se no so enene je nto aso vowel ne je nto aso ni nyina ade baako nti wo hunu a vowel ne je enya ade foforo bia bebusa se ye kasa bibi eto bibi so a de na woni e kan to so a de na woni kama nim se ke classroom kama bebusa an ko bia peda na sa nanso wa ya no ewo ba bia wo bia e kasa bibi to bibi so a na e kire se ade a edi ofoforo echipe me va na se wo nuanom baasa na panino ho dodi ho na do twatwo nso ha ka kire ho ha menim se onim se PSN ne ba ansa na dodi mfimfini na ba tiche se dodi mfimfini edi de odika no echi pe na ka kire no so abetoa dodi mfimfini no eso echi pe ade ba kwa se ho hye no so ne se
ye kan to aso ade ne di na chi pe chese bibia shantam bebi foforo bia eni wontam enti se ka se enenye je nto aso a ne tie wo mo ne se bra yenya asemfo bi na emu ne je no enenye je foforo di ofoforo achi pe wa asemfo mu mesi su bio enenye je nto aso ye bra enenye je bi di ofoforo achi pe ewo asemfo mu wa bra enum ni je bia eni ntam se ka se enenye je nto aso a chese bra enenye je bi di ofoforo achi pe wa asemfo mu wa bra enum ni je bia eni ntam anase entwa ntam nti fa mo man na twere sa osha jabatwe gu prono so na nchiremu no me se enenye je nto aso eye bra enenye je bidi enenye je foforo echi pe asama ahuhia pa pe echi pe wo asemfua emu ekasa asemfua in the word cluster asemfua manase asenua root word ya to so biom nsemfua awieye na se na se morphem ahye so asemfua awieye ni twato kwa nsemfua mienu ntam ehye se enenye je nto aso ne dan ho di ewo ekwan ahodo miensa titire so dedikan wo asemfua mu anase asenuam asemfua mema emfato ho anase hweso na ye hunu e ka se asenua the root word anase asemfua asenua na asemfua ne ba ko ye to so asemfua awieye anase morphem ahye so ni twato nsemfua mienu ntam nti enenye je nto aso se na tie didi se o tre ano o ma ho ayeshi o tre ne ntam se de be ya yebetimi ato aso ya hwe ehweso yi anase yemfa asemfua yi enya ehweso ema se de American senonso ebre bia wonu se o man fato ho e wo knowledge mu a fato adakam entrase mfa no to wasa o trase mfa no to wasa na mfa to adakam a trase kasamra na se gama kwaso na otwe de no se orthography na mumwe esanse ye nyije nti emra ba ko wo enyije ho ne se o tre asemfua ana ma hweso bia fato adakam ana so se obetima yin si ese adakam e ba se a trase o de akọ phonology na enyije kwan so ya ha de to so mienu sharonso unu se ya ntwere atwere de kase e wo phonology mu eni ya hwe so yi owo asemfua owo se ye hwe asemfua owo a de ne yehunu se ye wo enenye je ene enum ni je ana ye de atwere ana ye de asai asemfua no enti o aya enenye je ana vowel ni je u aya vowel ni je o enso ye vowel ni je nanso so ye be hu se enenye je ba nu bi o ha ba ku di ofoforo achi pe eno ne de han u o sese o edi u achi pe e wa asemfo anu
ti je se enenye je nto aso aye adwuma ewo u ani o entem ba cho ho de me che no ye fa asemfo owu a ehu se o we u aye enenye je ana o abedi na tintu o edi u achi pe ewo asemfo no enenye je nto aso aye adwuma wa ye to aso asemfo to so mienu dua yehu se u ana awe abedi u na chi pe ewo asemfo no eno ti hanso enenye je nto aso aye adwuma ehweso be biem na betimi di ama edoso bebre sua tua de keka ho bebre wait mama hweso e wo fie ba bia wo bia enti se eneni je bi di foforo chi a na no nyi je bia ni dama eneni je nto so aye adwuma enti we e wo asemfoa emu anasa asemia kasa ya nsemia asemfoa bi abetwa to bia etimi chemu miensa ye wo nsiani mu ye wo asemia na ye wo nsiachiri nizametre owo se ya ekyese asema nkasa na bosse eyewu the asemia the root word is wu o abayensi animu o weso abayensi achire di ama no ekyese owu we se yeka owu a ababaye agina hono di ama ade ba pacho so atiase ha enti asemfo animu no a we se yebenya ya ababaye edi ba ko a egina ama owu se ye ade ba ko no na se tibia ba ko no yebenya eneni je nto so u enu o enu ye dua so a dua root word asemfo na da ha enu ana kasi dua we se stick ana se tree so ha enti we nu asemfo we na mu no u abedi u achi ndi se vowel sequence o ti ase enu ni bia ni kamu u abedi u achi enenye de nto aso aye dwuma ha ya mo machine so ne to so ni mo machine so ana se asemfo wi ye toy ana se toy ya kasa toya ya pasa chene se asemfo ama kasa no ye wo ne da bia tese toy asemfo ye beko ade ya asemfo anasa ade ye kabia enti ye de ko ne da bia anasa asem ya na kasa ayeto izametwa toy ya tese ke ko bofo me pese triu toy enti morph machine so ne ye o na it is ending the word eche twemu kabia e ka morph machine so asemfo e benya ye de ko kabia bi mu na ewa kabia no na ekwan ba so na ekire kabia ti toy ekire twemu kabia meto fufuo no kofi toye kofi koy enti anka phonology mu ana orthography mu akafra ana ye try ka betre koy se ne ka betre orthography na so ya twa no eni dia kwan so phonology kwan so a betre ni sei koy se netie anza ye kan ke betwum koy na so phonology en twa koy se o say koy na sa koy eno anu no nti o ye ne ni je enso ye ne ni je nti abetwa oso ene ni je nto aso aye adwuma ajo ho so se dan tamu de kasa morph machine so kire se ebre na asemfo bi wo kabia bi na ye de ko ni twam kabia na twam kabia no yesi ye wo morphem enkuma edisi asemfo achi ama na kire twam kabia the smallest unit of a word the kasa morphem we are talking about say menya prae asenia na kasa ye pra na so medi etwato ama na kire say pra ade asemfo ana me de ama na be ye edin asemfo nominalization enti sanity the orthography ma say e betwe the morph ma share so e kire asemfo bia o de kona mi na mum e kwa kabia bi a kire se de asemfo na tie na za ade asemfo na tie ya to so miensa ana ni ye to aso e da no hodi e ye bra ye nya nsemfo mienu
nsɛmfo mienu ntam no ɛno so wɔhwɛ so enie ebetimi anya re aburo ebire bia ɛkwan afa so ayenya ɛne nto aso ɛwɔ nsɛmfo mienu ntam ne sɛ asɛmfo edi kan no emu nyegye no asɛmfo edi kan mu nyegye na etwa to ne yɛ ne nyegye na asɛmfo atoso mienu nso so emu ne nyegye no ɛso so edi anim digya sɛ mefa re aburo a re ɛna etwa to ana aburo nso ɛna etwa to nti ɛne abehia ɛne nyegye nto aso ayɛ adwuma wɔ ha asɛmfo mienu ntam yɛn hwɛ ba mma afoforo bi me ɛne adaka onim sɛ phonology mu me sɛ ne yɛbɛtwa ne sɛ ne diwe yɛ nti yɛn twerɛ no ɔtɔ fi sɛ sɛ wotwerɛ sei na wode to adaka mu ɛwɔ phonology mu a ɔtwerɛ me nkyerɛ hwee ɛwɔ phonology mu nti me adaka sɛ yɛka ebɛtwa fa so bɛka no madaka yɛbɛka bo nanso me wei ɛna twa edin si anan mu no ɛto ana yɛbɛnya ɛno so yɛ ɛnanyi dia ɛno so edi asɛmfo no ɛkan ebio yɛmfa Kwame ani ɛna etwa Kwame to asɛmfo edi kan to ana sɛ deɛ yɛka sɛ abɔdamfo ɛno so edi asɛmfo ɛtɔ so mienu no ɛkan nti wei ni wei hyia ɛnanyi dia nto aso ayɛ nti yɛbɔ no tɔfa adeɛ pɛ sɛ ɛka nyina sɛ bra ɛnanyi dia ebidi ofoforo akyi pɛ wɔ asɛmfo mu yɛdi kan asɛmfo awieyɛ ana amɔfo mahye so ne twa to ɛyɛ nsɛmfoa mienu ntem no aya de to aso bebe pa ha na afi yahwɛ akwan hodo a yɛfa so nya ɛnenye gye nto aso ɛwotwi mu ana sɛ phonology mu akwan yɛfa so yɛnya ɛnenye gye nto aso de so hwem ne ebuza sɛ kyerɛ akwan hodo miɛnsa na kyerɛ akwan hodo a yɛfa so nya ɛnenye gye nto aso a sɛ na abɛyɛ na sɛ ɛna abɛhwɛ akwan ahodo a yenya ɛnenye gye nto aso ana vowel gye nto aso de di kan yenya ɛnenye gye nto aso ɛwɔ ebra yɛdwom ya no ɛwɔ asɛmfo bi kam de bra yɛdwom ya no no yɛde free anodwom ɛkɔ anobue free anodwom ɛkɔ anobue ebra yenya asɛmfo bi na asɛmfo no mu nyegye no de di kan no yɛdwom ya no nti anodwom ba na ɛkɔ anobue nti deɛ efiri deɛ yɛdwom ya no ɛkɔ yɛbue ya no ɛsene kane deɛ no efiri anodwom ɛkɔ anobue yɛmfa ya adwene na sɛ yɛnka kan ho kakra wɔ ɛnenye gye pono no so sɛ me yɛ bibi sɛ kyerɛ sɛ yɛhwɛ anigye ɛwɔ ɛfa ase nyinaa ɛyɛ deɛ yɛka ne ka mu no yɛdwom ya no kakra yɛdwom ya no ɛsɛ closed vowels yɛdwom ya no ne ka mu no sɛ yɛka e
ino wano etese de aircraft tum nanso enkantum kura yaba air wano be se de half close aircraft tum kakra no yaba ene onso ebu se ya no ebue na yakọ na hu se ho de abue kura enti bra yenya enti se upese eyetia ma wa eno an se ya waya na de pono na to na odi aru no na se wakire kwan si je se asimfo bia benya bia obinya emunyegye no de edikan no enenye na edikan awo sa ko wese mu ebafo si de efi anubie akọ anodwom na weso ehweso ebenya nti se woya na nyegye pono to ba bia na aboa acha se wonya asimfo bi na wo so pe no asimfo no so pe no ma na se wo ka no se na mesu esitie nti yawo yawo yebenya etiawa yena hweso ni se yebehwe asimfo abe yebenya ne ewo sa kwan so se yebenya o super asimfo na nasa o kan beba ansa na aba yama hweso we tia kofi tia te tia dia fufu ne yame dia the fufu belongs to me sana e call bofu ma ayehwa tia chese yenya ene yebenya ndo hwa ne ye pono so hu se ewa ha ba ya sana yebenya we nti ye dwom ya ebue ya no ye dwom ya no ansa na ye be bui kra nti won se o ka wo se tia ino wano no be dwom na fe ye ko na te se abinti efi anodwom ekọ anubie ho hweso ti sei na hwehwem ye busa wa o ma hweso ni se ye kire se anigye no eda no ho adi wo sa kwa we se so ebenya bi ti se na ma hweso o asimfo mu to asimfo na ba ko peto wo se with mama miensa ya hwe asimfo ba yi benya ye sopa beba ansa na aba ebenya bi ti se abetie ebenya asimfo bi ti se wie ebenya asimfo bi ti se die si ho no so enti abetie die wie ye hwe sa asimfo ahodo we nyina mu a ani de nto aso ayi mo ha se no so bia ani de nto aso ne sensa yase ana twase me hunu de wo ka ho asem de na se wa ma hweso na ma ene de wo ka se eda di ewo emra edi ka na ma hweso no ayi pepepe we ne ya asimfo ho hweso wie ze ye kasa pa ni kasa na kwa hemfi a ne kasa ya se wie so de se ye kiro no technology kwa flat say net abedi echi enti bra yenya enije ento aso de di kan ye bra ya dwom ya no na yebua no ti ye free anodwom ekọ anobie ya hwe de tosu minu didi se matwa ha no ba bi dada enti me pa kakra ya tosu minu so ya de free anubie de yebua no asene de edika na se ebia no sene kane de no te se efri anubie ekọ anodwom edika hwe anodwom kọ anubie ene hwe de ebue ya no anso so ekọ anodwom ti we ye tosu mienu ye free anubie ye free anubie kọ anodwom se eprono na re enfato ho a anase no na wo de to ba bi na abo a eno anase we no so no o dane aro no anase o dane akwankere no na wa yesi na wo de aro no ahwesoro e kire se adane kanedie no eye de free anodwom kwa anubie se sei de ye kọ de free
anojo anubie ekọ anojo ti fi anubie ekọ anojo ye hwe eno so hwe so ye benya a e ye benya ye benya ehweso te se a u abodamfo u ye fa me nsa we na ehweso te se asemfo an kamu no enenye gento aso na ye adwuma no ye bedi kan abue ano ba ko bebue ano no bebue wo kan ne kamu na ono no bebue na afa akowie ewo anodwom ti efri anubie ekọ anodwom ti enya a nyama hweso asemfo be na benya a 5 ana 5 ibenya by abomunu bebre by abomunu become tai woman no benya tai nti won se yesi nti we na ni jento aso ya adwuma dedika 5 5 by abomuza de mekan no tai woman no nti hanso eni ni jento aso ya adwuma ye hwe asimfo ba na ebenya sa hweso no o say atade no say can no o say hefa na ni jento aso na ya adwuma na ni jento aso ya adwuma ila tosu mi no so so ho se lesite ena dia ya den kra eno an se o ma hweso ni si no ma in the word cluster example in the word class asimfo mu na o twa na kama ya hwe a u enso ebenya account ya hwe no okay we okay account so account on say we abodamfo we see sama asemfo na kan wote enyeje no nti account ibenya account okay account we baba ye nti je say ahanum san hweso we see enye dwuma ha account account yamfa we see nti je say ebrebia nsimfo ne bi ono a ne ebrebia na benya nsimfo bia ma na abeye dwuma wo sa hweso na agama no nti say unya hweso bia ba ko na say eyeya eno ano na oda ye mfato na oko wanyem de tosu mi de free anubi ko anodom ye he de twato kra de ava woni je ni nyina si eyepe Didesa obia enfolo de mekan obia de machi pepepe obia na mekọ pepepe ka kwanya no na asenke wa classroom na bibi chiro na nka obisa enso isan senti bomodi asa utie niye na obedi achi kama de anyegye ni nyina su eyepe chese e ka se ni su ye pa ukọ ne ye pon no so a ba bi o nyina hye ne ye pe ya van san ni de proninia enim sa hay anti on se we nyina ni suri epe ana isu epe o we nyina wa anodwom aha nyina wa anodwom kakra
ayi na wa no bie kakra ayi na wa no bie onsu ni nya epe they are found on the same place of articulation ndi era so u I ho so u I ebenya o e ebenya I enso so eva na se bra yeti enije kro na mu yeti enije kro na mu yeti enije kro na mu ti u I asemfo be na ebenya asemfo na ekwa wie na ebenya u I tui ana tui kofi tui kofi gui me na make say so ha asemfo na awie etimi ye dwuma tui uprooted tui kofi tui or relocated otufi babi a wote no kofi gui ogui agui die ogu aba no to gui enti u I anani de nto so aye adwuma awa ha ya wa de to so o e hoi ana ebenya coin kofi fort hoi smoked or hoenam no kofi hoi kofi coin fort okontokwa enti o e anani de to aso o e anani de to aso yetwato bra yeti ni de kro na mu enti di kofi di fufuo no pi nipa pi wo fie ho enti we anani de kro na ya site anani de kro na mu ti yetwato kra se bra anani je ni nyina su eyepe e kwa na ndia pono so ahu se omo nyina awo bia ye baako anase bia ye ne je no eye bia ye baako didi se briba maka nyina obi atie na me botofan ana asa me botofan ena di hwani nyina ayesua ye efa phonology adisuade no ane vowel ana ene je nto aso ene je nto aso kasa ene je nto aso a echechuru mu se ene je nto aso ye bra yenya ene je bia edi ofoforo achi pe o asemfuo mu na se asemua mu no ofemahye so ana asemfuo wiye ana de twato kra nsimfua mienu entem ana meka se bebuza se ekwan ba so ne ebefa ebenya ene je nto aso dedi kan bra yenya asemfuo bi na asemfuo no mu nyije na to aso no ye di free anodwom ekọ anobue chese dedi kan ne kan mu no ye dwom ya no kakra na de twato ye bie kra ye to so mienu bra ye free anobue ekọ anodwom chese adane enije no de edi ofofo